11ଟି ଚାପ୍ଟର ଆମେ ଶେଷ କରି ସାରିଲେଣି। ଏ ସବୁ 11th ଚାପ୍ଟରର ସବୁ ପାରାଗ୍ରାଫ ଗୁଡିକ ଆଲୋଚନା ବି ହେଇସାରିଛି ଆଉ ପୁନରାଲୋଚନା ବି ହେଇସାରିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବୁଝି ସାରିଛୁ ମଧ୍ୟ କେତେକାଂଶରେ। ମୁଁ କେବଳ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକେଇ ଦେବାକୁ ପୁନରାଲୋଚନା କରୁଛି, ଯେହେତୁ ମତେ ହିଁ ତାକୁ ପଢିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡିବ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ 9ମ ପାରାଗ୍ରାଫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରିଭିଜନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ 9ମ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଆମେ ଯୋଉଠି ରଖିଲେ ଶେଷ କଲେ, ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଅଖଣ୍ଡ ଅଦ୍ୱୈତ, ଆଉ ସେଇ ଅଖଣ୍ଡ ଅଦ୍ୱୈତ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରୁ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେଲା ଖଣ୍ଡିତ ବା ଡିଭିଜନାଲ କନସେପ୍ଟ, ଖଣ୍ଡିତ କନସେପ୍ଟ ବା କଳ୍ପନା ଆଉ ଦ୍ୱୈତତା, ଡୁଆଲିଟି। ଏଇ ଡୁଆଲିଟିଟା ହଉଛି ବା ଡିଭିଜନ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପର୍କର କାରଣ। ଜୀବ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ସେଗୁଡିକ ଆସିଲା କେବଳ ଏଥିରୁ। ଡିଭିଜନ ନଥିଲେ ସମ୍ପର୍କ କରେଇ ହେବନି। ତେଣୁ ସେ ଡିଭିଜନରୁ ଆସିଲା ସବୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେଇଠି। କାହିଁକି ନା ମଣିଷର ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ନାହିଁ ଯେ ଡାଇଭରସିଟି ଭିତରେ ଆମେ ଏକତ୍ରତା ପାଇବା। ସବୁ ଭିତରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିସିଟି ଭିତରେ ଆମେ ଏକତ୍ରକୁ ପାଇବା। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ବା ଓମନିପୋଟେଣ୍ଟ ରିଆଲିଟିଙ୍କର ସବୁଠି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନୁ। ଯେହେତୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଡିଭିଜନଟା ଭଗବାନ କରିନାହାନ୍ତି, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ସବୁଠି ଅଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବରେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯାହା କିଛି ଡିଭିଜନ କରିଛି, ସେଇଠି ସିଏ ନୈତିକ ବିଚାରର କିଛି ଡିଭିଜନ କରିଛି, ଯାହା କିଛି ମଣିଷ ସବୁ କରିଛି। ତ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ। ତ ସେଇଆକୁ ପ୍ରଭୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସତ ଯେ ମଣିଷ କାହିଁକି କରିଥିଲା? ସେମାନେ କରିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ, ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରିଥିଲା। ଏଥିର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ଥିଲା ସେ, କିନ୍ତୁ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ଉଦାହରଣ ହଉଛି ଆମେ ଦେଇପାରିବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନେକତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ମୁଁ ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସନ କରିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସବୁ। ଅଲିପୁର ଜେଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ କେତେ କଥା ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ମାନେ ଏକତ୍ୱର ଯୋଉଠି ବାସୁଦେବ ସାର୍ବଭୌମୀ ଅନୁଭୂତି ଆସିଲା, ସବୁ ଭିତରେ ସେ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଏଇ ସବୁ କେତେ କେତେ କଥା ତାଙ୍କର ହେଇଛି। ଆଉ ଅନେକ ବି ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ସବୁ, ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ହେଲେ, ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ, କି ବିନୋବା ଭାବେ ହେଲେ, ଏମିତି କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ଏମିତି ଓଡିଶାର ଯୋଉ ନୀଳକଣ୍ଠ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର, ଏମାନେ ସବୁ ନୈତିକତା ଯୋଉ ନେଇଥିଲେ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସେ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ନୈତିକତା ଭିତରେ କିଛି କରପ୍ଟ ନଥିଲା, କରପ୍ଟ ହେଇନଥିଲା। ସେ ମାନେ ପୁରା ସଚ୍ଚା ନୈତିକତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ରହିଲା। ତ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏଇ 10 ପାରାଗ୍ରାଫରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଫେଲିଓରଟା କାହିଁକି ହେଲା, ଯେ ନୈତିକତାର ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟା କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଆମେ ଶେଷରେ ଦେଖିବା ଯେ ଅସୁବିଧାଟି ଆମରି ପାଖରେ ହେଇଛି। ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ନୈତିକତାର ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଛି, ଆମେ ଯୋଉଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦଉ, ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବୁ। ସେଇଠୁ ଇଏ ସବୁ ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଯାହା ହଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ସେଇ 10ମ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥାଟାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଟିକେ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି we have to recognize, ଏଠି ଗୋଟେ କମା ଅଛି, we have to recognize if we thus view the whole। ସେଠି ବି ଗୋଟେ କମା ଅଛି, ଗୋଟେ ପାରେନ୍ଥିସିସ୍। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଲେଖାରେ ଗୋଟେ ପାରେନ୍ଥିସିସ୍ ଅଛି, ପାର୍ଟ ଅଫ ଦି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ପୁଣି ପରେ କଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
not limiting ourselves to the human difficulty and the human standpoint, that we do not live in an ethical world. मनुष्यर जो ह्यूमन स्टैंड पॉइंट होची मनुष्यर जो दृष्टिकोण व्यक्तिगत भाव में तार जो संकुचित दृष्टिकोण से सब सीमित नॉट लिमिटेबल सेठू असुविधा सृष्टि हो जाए सब जेहेतु सी दृष्टिकोण रु चिंता करे एवं से निज को संकुचित करी तार इलिमिटेबल नुहे तेणु सी जदि ताकू आम सेमती समस्त समग्र पृथ्वी को बा समग्र जगत को आम जदि से दृष्टि न देखा माने से ह्यूमन स्टैंड पॉइंट रु न देखा इंडिविजुअल स्टैंड पॉइंट रु न देखा ताले आमे मूलतः ग्रहण करनबा जे वी डू नॉट लिव इन एन एथिकल वर्ल्ड ताले आमे एई नीति नियंत्रित गोटे जगत रे बास करतो एक कथड़ा आमे स्वीकार करतो आमे ता भीतर रेस्ट्रिक्टेड हेइनो जेतेबेले पूरा एक्सपांड कर दिया जीवो आम भ्यूटा को समग्र समग्र पृथ्वी को समग्र जगत को जो आम एक्सटेंडेड करदवा कि केमती प्रभुत्व बुझे केमती सेमती जदि आम करदू ताले आम भितर जो आमर जो स्टैंड पॉइंट रोचे सेटा संपूर्ण भाव में सीमित दृष्टिकोण भी सीमित आमर भी भावना भी संकुचित ये सबू संकुचित भाव उठा रही व्यक्ति स्तर में तो से भितर आम लिमिट रखा आम रखा सामग्रिक भाव में समग्र पृथ्वी को समग्र भूमि को आम नवा विचार ताहले ये जे नीति नियंत्रित सार्वजनिक भाव में मूलतः से गोटे जगत आम बास करूँ एक कथा आम स्वीकार करवा सहजरे असुविधा हेनी केमती असुविधा हेनी से कहते द्वितीय पैराग्राफ से कहले the attempts of a human thought to force an ethical meaning into the whole of the nature is one of these acts of willful and obstinate self-confusion. टिकनिकल देखा ये जो प्रचेषाटा करागला कौन करने ह्यूमन थॉट मनुष्य जो भावना से जो प्रचेषा कला टू फोर्स एन एथिकल मीनिंग जो एथिकल मीनिंग हूँ गोटे आम जोटा नैतिक विचारटा को ताकू से फोर्स कला ताकू बाध्य कला ना इनटू होल ऑफ द नेचर नेचुरालिटी समस्त विश्व प्रकृति उपरे तार समग्र आयतन उपरे जिते मनुष्य फोर्स कला माने गोटे जबरदस्ती ताको आरोप कला से एवं से नैतिक अर्थटा को इनफ्यूज करने चेष्टा कला सबू सबुकी कंप्लीट नेचर भितर ताहले सेठू आसला कौन ना सीटा पुणी कौन है ना सेटा हूँ गोटे तार इच्छाकृत पूरा जिदखोर भाव तार जोटा कि जन्मदाना सेल्फ कन्फ्यूजन केमती है गोटे उदाहरण देले कह बुझे कथा ये सब असुविधा सृष्टि है मनुष्य मान क्षेत्र में आम देखा धर गछलता हेले कि आउ जो जीवजंतु जिते सब अच्छा पशु मैंने से क्षेत्र में नॉट एप्लिकेबल से आगु आम आलोचना करते आम जिते सब जंगल जंतु अच्छा कि अन्य जीवजंतु अच्छा कि वृक्षलता अच्छा उद्भिद जगत अच्छा से जगह एथिक्स आम आप्लाय करें आम जब भल भाव देखा से आप्लाय करहबनी किंतु होल नेचर कहले खाली मनुष्य मान बुझाए ता नुहे समग्र ब्रह्मांड एमती आम कहवा जे आकाशर गोटे नैतिकता ना सूर्य चंद्र जो उदय होती अस्त तांकर नैतिकता ना सूर्य कहीं समस्त को किरण दौरान बाछिक भल भल लोक दौना ये अन्य यही सब कथा गुड़ा आम से उठे पार जो समग्र जगतटा को आम नवा से जगह आप्लिकेबल हेनी किंतु मनुष्य कला कौन तार जो विचार से जबरदस्ती गोटे नैतिक अर्थ ता भर नैतिकतार अर्थ इनफ्यूज करेगी तारी उपरे आरोप करने को चेष्टा कला यहीटा हूँ तार गोटे इच्छाकृत बा जोर जबरदस्ती गोटे क्रियार गोटे अंश
जोटा कि तार परिणति है सेल्फ कन्फ्यूजन निजे ही निजे कन्फ्यूजन सृष्टि कला निजर निज आगे प्रथम गोटे कन्फ्यूजन आसला कहीं सी एस्टाब्लिश कर पार्लानी समस्त आप्लिकेबल कर पार्लानी ये गोटे आस्पेक्ट आउ कौन है ना वन ऑफ दिस पैथेटिक अटेम्प्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग टू रीड हिमसेल्फ is limited habitual human self into all things and judge them from the standpoint he has personally evolved, which most effectively prevent him from arriving at real knowledge and complete sight. जो प्रकार से निजे सब जोर जबरदस्त करी तार विचारधारा टाकू समग्र विश्व प्रकृतिर समग्र आयतन भितर आरंभ करने चाहिए नैतिक अर्थ नैतिकता दृष्टि सेठी से गोटे जिनफल भाव चाहिए किंतु ता द्वारा ही सब अड़ुआ सृष्टि है निजे निज क्षेत्र में आगे सेल्फ कन्फ्यूजन आसा आउ कौन है ना वन ऑफ दोज पैथेटिक अटेम्प्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग प्रभु जो गोटे वार्ड लगे यहाँ गोटे प्रकृत क्रियाटा कहले गोटे व्याधित प्रचेषा ये जो पैथेटिक अटेम्प्ट यहाँ ह्यूमन बीइंग गोटे व्याधित प्रचेषा माने सी निजक निजे आकलन करने प्रकार से कामटा कला से इज लिमिटेड हैबिचुअल ह्यूमन सेल्फ इनटू ऑल थिंग्स मनुष्यर जो आपणार जो गोटे अभ्यस्त भाव सी गोटे कथार अभ्यस्त थाए सी निजे लिमिटेड से पूरा सीमित किंतु ताकू से एक्सटेंड करने चाहिए सब वस्तु उपर प्रयोग कर आउ कौन कला ना जज देम फ्रॉम दि स्टैंड पॉइंट ता निज दृष्टिकोण से विचारा जे जो दृष्टिकोणटा से निजे इवॉल्व करछि पर्सनल अनेक कथा कौन है कि मनुष्य निजे सब नीति नियम सब नीति नियम गुड़िक गोटे ग्रुप ऑफ पर्सन हूँ गोटे समाज हो केते गुड़े मनुष्य को देकरी तांकर व्यक्तिगत दृष्टिकोण केते गुड़िया कथा से माने उद्यम कले आ सेमानकर बड़ क्यारेक्टरिस्टिक होची संकीर्णता आ से सबू वस्तु उपर से आरंभ कले तांकर संकीर्णतार जो संस्कार सहित से माने अभ्यस्त से संस्कार से अन्य पकड़ आरंभ करने चेष्टा कले कथा आम जो समाज में बास करते अनेक गुड़िए संस्कार गत नैतिकता अच्छी आउ केते गुड़िए इवॉल्वड होकि नैतिकता अच्छी विभिन्न प्रकार जो माने सब मेरे गोटे अभ्यास हो जाए मानवीय यही पूजाटा एमती कर तार धाराटा एमती पोशाक पिंधि जिते युवा सब कराए बेले बेले बहुत संकीर्णता अच्छी तो से गुड़ी को नहीं समस्त पाखे टू इनटू ऑल थिंग्स यहाँ हूँ मनुष्यर गोटे लिमिटेड हैबिचुअल ह्यूमन सेल्फ गोटे गोटे कॉन्सेप्ट से कारण से निजे सीमित तेणु सीमित संकीर्ण एवं से निजे से संस्कार को लेकिन सब वस्तु उपर आरंभ कर आउ को असुविधा which most effectively करिया द्वारा कौन है which most effectively prevent him from arriving at a real knowledge and complete sight तो प्रभु कहले आ द्वारा कौन है तार ना यथार्थ सत्य ज्ञानटा से पाइलानी रियल नॉलेज माने यथार्थ सत्य ज्ञान एंड कंप्लीट साइट तार मध्य सत्य ज्ञान तो समग्र दृष्टि भी आसलानी दृष्टिकोण सामग्रिकता आसलानी तेणु सी असफल होगा पूरा सफलतार से वंचित है मैंने ये बुझलु कौन ना सब जहा कि जिते प्रकार असंगति है जिते प्रकार सब असुविधा है सब समाज रे जिते जो मनुष्यर गोटे संकीर्ण भावना एवं तार अभ्यस्त भाव जो पुरातन से जो मानवीय संस्कार से गुड़ा को लेकिन से सब बेले आरंभ कर दुआही बेले बेले कहुई जे युड़िक जदि जड़े न माने तार कौन कौन क्षति हम एमती प्रकार समाज स्थिर कर दृष्टिकोण गोटे ग्रुप दृष्टिकोण हो पारे कलेक्टिवली हो पारे इंडिविजुअली ये तार इच्छाकृत जोर जबरदस्त पूरा यहाँ खाली
इच्छाकृत जोर जबरदस्त गोटाए माने आत्मद्वंद्वटा केवल से सृष्टि कर सेल्फ कन्फ्यूजन सृष्टि कर एटा प्रभुଙ୍କର कहया प्रभुଙ୍କର कहया कथा होची जे मनुष्यर जो भावना तार भावना अनुसार विभिन्न समय जहाँ जहाँ से सब एथिक्स अच्छी एथिकल मीनिंग जहाँ बाहर करिछि ताको होल ऑफ द नेचर आरंभ कला सकल वस्तु उपरे गोटे जितखोर भाव में जानी शुणिकी जितखोर भाव में द्वारा अड़ुआ सृष्टि हलानी कारण आम जो जगत में बास करते खाली मनीष मानकर धर्म दृष्टि जाति दृष्टि भिन्न भिन्न दृष्टि केते क्लासिफिकेशन केते डिविजन पुणी मनीष मान को छाड़देले पशु जगत अच्छी उद्भिद जगत अच्छी केते कौन अच्छी ये सबू गुड़िक आप्लाय कले से गुड़िक केवे सफल हो पारे यहीटा हूँ तार विफलतार गोटे बड़ कारण से कथा प्रभु ये जनाऊन कारण ये जो पाप पुण्य भल मंद ये सब डुआलिटी ये क्या पाखे आप्लिकेबल ये केवल मनुष्य मान पाखे आपको जदि नहीं तुम जड़ जगत सहित विश्व ब्रह्मांड विश्व प्रकृति आरंभ कर विश्व प्रकृति हम कह सूर्य चंद्र जी कहते कि जहाँ कर केवल बाची पाप पुण्य विचार कौन दब नैतिकतार विचार कौ काठगड़ा नहीं ठिया कर मनुष्य क्षेत्र में सीना कर असंभव पूरा तेणु से नन एथिकल जिते भी सृष्टि भी ध्वंस होती सृष्टि प्रकृति केते गढ़ुची केते पुणी नुआकरी करुच्ची जहाँ जहाँ करुच्ची सी कहीं भांगीदेला ये जिनस गुड़ा प्रकृति भांगुची कहीं गढ़ुची कहीं तेणु या नैतिकता दृष्टिकोण आम विचार करवा आरोप करवा जदि कौन हम एगुड़ी कर मनकर गोटे मल मास पड़ू कहीं तार साइंटिफिक रही आम कह एगुड़ाक से सब श्रृंखला नैतिक श्रृंखला को क्षुण्ण कर दंडित करवा कौ विचार दंडित करवा आ जड़ वस्तु तो आम नैतिकता को आप्लाय कर वृक्षलता कर इवन प्राणी मान भी कर तो खाया बंचुंट ना से बंचुंट खाईदे किसी झगड़ा ना कि ना मनुष्य मान भाई घृणा ना कंपेरिजन ना कौन पावर पोजिशन लालसा ना कि ना प्रभु से एकदम गोटे ब्यूटीफुल सेंटेंस कहते से मटेरियल नेचर इज नॉट एथिकल and the law which governs it is coordination of fixed habits which take no cognizance of good and evil यही गोटे गोटे कथा को टिक टिक करके आम बुझा जड़ प्रकृति ये कौन नैतिक विचार पर्यवेसित नुहे कार्यटा कौन विधान ना तार हाबिट तार गोटे फिक्स्ड हाबिट अच्छी सी कौन भल मंदर विचार से जमी उदाहरण देली सूर्य मुइबे किरण देवे सबुआड़े से डिस्टिंक्शन ना धनी घर पाखे कि गरीब घर पाखे अमुक जगह अमुक प्लेस सेमती ना सेमती वर्षा तार अन्य साइंटिफिक रिजन हम कि बेले बेले कौन हुए ना मनुष्य आम शुणुवा भी मनुष्य बेले बेले कहती सब अंचल बहुत अन्याय कले तो मैंने सबुआड़े वर्षा हो वर्षा हो सब जिन को आम आरोप कर प्राकृतिक प्रक्रिया आम नैतिकता को आरोप कर निर्दिष्ट भाव में फिक्स कथा सीजन ये समय आसो ये समय शीत हम ये समय अमुक हम ये समय गरम हम कहीं गरम दिन बहुत गरम है लोक मरी जाती संपर्क से प्रकृति को दायी कर कारण इट इज नॉट एथिकल कौन लॉ भी सी मनुष्य या लॉ अनुसार ना तार फिक्स्ड हैबिट्स अच्छी सी कौन गुड एंड इविल कॉग्निशंस भितर ना विचार भितर ना बट ओनली ऑफ द फोर्स दैट क्रिएट्स फोर्स दैट अरेंजेस एंड प्रिजर्व्स force that creates force that arranges and preserves and force that destroys and disturbs impartial non-ethical
कौन हूँ विश्व प्रकृति जो क्रिया गुड़िक केमती हूँ जड़ प्रकृति कौन नियम द्वारा नियंत्रित होनी पाखे क्रिया गुड़िक कौन दरकार शक्ति दरकार शक्तिर भिन्न प्रकार परमुटेशन कॉम्बिनेशन होती तार संबंध भितर कौन हूँ शक्ति केतबेले सृष्टि करुच्ची केतबेले सजैकी रखुची केतबेले ताकू संरक्षण करुच्ची कार केतबेले विघटन होती केतबेले विनाश करुच्ची किंतु सेठी नैतिक विचार नाई तार से स्वाधीनता पाई कौ जगह भांग गढ़ पुणी आउ थे नुआकिरी कर नुआकिरी आरेंज कर प्रिजर्व कर एगुड़ा सब से कर जोटा भी से डिस्ट्रॉय करपक्ष भाव में कर आमे कहीपर सी तार पक्षपातिता अच्छी ता नुहे कौन कारण धर मनकर आम कह खाली ओडिशा उपकूल सब वर्ष होती बात्या अरे ओडिशा उपकूल रही ना जदि लो डिप्रेशन हम बंगोपसागर रे तार इफेक्ट पड़ो ये आमको से प्रकृति पार्शियालिटी कर नैतिकता दृष्टि नैतिकल कहीपर जो डिफरेंट प्रक्रिया द्वारा साइंटिफिकली एस्टाब्लिश आम कह कहीं मध्य प्रदेश किसी करनी ओडिशा खाली सब वर्ष होती बन्या भी होती ये सब एगुड़िक से कहते ये सब प्रकृतिर ऑलरेडी फिक्स्ड तार हैबिट फिक्स्ड प्रक्रिया एगुड़िक कि कौन कग्निशन भीतर आसुना गुड एंड बिल आसुना एथिकल विचार भीतर आसुना एगुड़ा सब आस सुंदर भाव प्रभाव कहते आमती चलुची से जो शक्ति गुड़िक बाय सिक्रेट वे ये भागवती इच्छा इच्छा शक्ति से सब साधन भागवती इच्छा शक्ति जिमती मनुष्य मान प्रकाश्य हो अप्रकाश्य भाव हो निरपेक्ष भाव हो सीधा सड़क हो से क्रिया कर संगुप्त इच्छा व्यतीत किसी हो सी समग्र विश्व प्रकृति विश्व ब्रह्मांड उपरे प्राणी हो सी उद्भिद हो सी आउ जोड़िक सब अच्छा ग्रह नक्षत्र इत्यादि इत्यादि सी हो आ मनुष्य मान हो तो सब उपर से प्रयोग कर तार जो नियमटा को प्रकृति मान कारण से जो भागवती इच्छा जो विल कैपिटल डब्ल्यू अच्छी देखिए सी सब निर्धारण करके रखे आ कारण शक्ति से उठ आसो ना शक्तिर सी हूँ सच्चिदानंद पाखे से सचिता हूँ प्रकृत चेतन शक्ति शक्ति न पाइले विदाउट शक्ति मुवमेंट हेनी कि कार्य कर तेणु से कौन करा अकॉर्डिंग टू द म्यूट सैटिस्फैक्शन ऑफ विल इन इट्स ओन सेल्फ फॉर्मेशन एंड सेल्फ डिसोल्यूशन यहीटा हूँ माने आमे से जो भागवती शक्ति जित शक्ति जी सबुठी अच्छा इच्छा संतोष से इच्छाकृत भाव में केतबेले आत्म निर्माण कर आत्म रूपायन होती केतबेले आत्म विघटन हो आपना को से केतबेले विघटन कर दौरान खंडित कर दौरान डिस्ट्रॉय कर दौरान पुणी नुआगिरी करुँच पुनः रूपायन नौ केतबेले आत्म संगठन कर आत्म माने अपना थाए से भांगी दौरान प्रकृति भी से करुच्ची प्रकृति को आम 100 वर्ष पूर्व जमी देखी प्रकृतिर एंटायर नेले सब जाक आकाउंट को नेले देखा सी जिन अच्छी ना केते भंगा आलाणी केते गढ़ा आलाणी केते प्रकार सब होता तापर प्रभु कहते खाली जे से नुहति आउ किए सब नॉन एथिकल ना से कहते एनिमल और वाइटल नेचर इज आल्सो नॉन एथिकल ऑल्दो as it progresses it manifests the crude material out of which the higher animal evolves the ethical impulse एठी प्रभु गोटे एक्सेप्शनल कथा कहते से कहते जो माने प्राणी बा प्राणी जगतर जिते तांकर प्राणी को गति प्रवृत्ति से माने नॉन एथिकल पशु को भोक लगिले खाइबो तार प्रवृत्ति उपरे से बंचुची पेट पूरी गले ताको जेते खाइबो देले भी से खाइबो से माने प्रकृत रे आमे जो कहे बाघ हिंस्र बाघ मूलतः हिंस्र नुहे से लोभी नुहे आम लोभी कहीपर लोभी कहीकि कहवा से लोकर तार नैतिकता ना
ଅନ୍ୟ କଥା ନ ଭାବି ସେ ନିଜେ ଖାଇଦଉଛି। ସେ ନୁହେଁ, ତାର ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଖାଇଦବ। ସେ ତାର ପ୍ରବୃତ୍ତିକି ନେଇକି ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ସେ ବଞ୍ଚୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହିଂସ୍ର ହୁଏ କେତେବେଳେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଡରିଯାଏ। ସେଠି ବି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ମଣିଷ ବି ତାକୁ ଡରାଏ ପ୍ରକୃତରେ, ପରୋକ୍ଷ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଜେ ଡରେ ଏବଂ ତାକୁ ବି ଡରାଏ। ଆମେ ଯେ ଭାବୁଛେ ବାଘ ଆମକୁ ଖାଇଦେବ ବୋଲି ଆମେ ଡରୁଛୁ, ତା ନୁହେଁ। ସେ ଡରଟା ବାଘର ବି ଅଛି। ଆମେ ସାପକୁ ଦେଖିଲେ ଡରୁଛୁ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସାପ ବି ଆମକୁ ଡରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଏଥିକାଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ କହିବାନି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗିଲ୍ଟି କନସିୟସନେସ୍ ନାହିଁ। କେମିତି ଆସିବ? ମଣିଷ ତ ଗିଲ୍ଟି କନସିୟସ୍ ହଉନି। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ନାହିଁ, ବିଚାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ତ ଖାଲି ଖାଇବାଟା ତାଙ୍କର ଦରକାର, ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଉପରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେ କୋଉଠୁ ଆସିବ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ହାୟର ଆନିମାଲ ଷ୍ଟେଜକୁ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଥିକାଲ ଇମ୍ପଲ୍ସ ପାଇବେ। ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୈତିକ ପ୍ରବେଗ ଆସିବ, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର ମୂଳଦୁଆ ଭାବରେ କ୍ରୁଡ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆକାରରେ ତାକୁ ତିଆରି କରିବ। ସେ କିଛି ଫର୍ମେସନ ହବ, କି ଦାନା ଧରିବ। ସେଇ ସମୟରେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆସେ, ବିଶେଷ କରି କୁକୁର, ବିଲେଇ, ଆଉ କେତେ ପ୍ରାଣୀ, କୁକୁର ବିଲେଇ କାହିଁକି, ଯାହାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ହିଂସ୍ର କୁହାଯାଉଛି, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ବି ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଯୋଉମାନଙ୍କର ହେଇଛି, ସେମାନେ ପୁରା ମଣିଷ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଚାଲି ଆସେ ଏମିତି ଯେ ଆମକୁ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସତ ଯେମିତି ସିଏ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଭଲ କଣ ମନ୍ଦ କଣ, ଗୋଟେ ଇମ୍ପଲ୍ସ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ତା ନଇଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ମାନେ ବିଲେଇଟା ଯାଇକିରି ବିଲେଇ ଛୁଆଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବାଘଟେ କୋଳରେ ଧରୁଛୁ, ବାଘୁଣୀଟି। ଏମିତି ଏମିତି କେତେ ଗୁଡେ କଥା ହୁଏ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଇମ୍ପଲ୍ସ ଥାଏ, ସେମାନେ ବିଚାର ଶକ୍ତି ଥାଏ, ସେମାନେ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟେନିୟସଲି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ। ସେମିତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୈତିକତାର ଯୋଉ ଇଏ ଗୁଡିକ ଲେଖା ନୁହେଁ, ମଣିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ସେଠି ନୁହେଁ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ତାକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି, 3ଟି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ଆମେ କାହାକୁ ବ୍ଲେମ କରିପାରିବାନି। ଗୋଟିଏ ବାଘର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଝଡ଼ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି କଥା କହିଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? We do not blame the tiger because it slays and devours its prey. ବାଘ ଯେତେବେଳେ ତା ଶିକାରକୁ ପାଏ, ତାକୁ ସେ ହତ୍ୟା କରେ ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଭକ୍ଷଣ କରେ, ଗିଳି ଦିଏ ତାକୁ, ବା ତାକୁ ଖାଏ। ଆମେ ତାକୁ ବ୍ଲେମ କରିପାରିବାନି। କାହିଁକି ନା ଆମେ କହିବା ମଣିଷ ଯଦି ଜଣକୁ ହତ୍ୟା କରିବ, ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାର ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାର ଆସିବ, ସେ ତାକୁ କୁହାଯାଇପାରିବ। ମଣିଷ ଆଉ ଜଣେ ମଣିଷକୁ ହତ୍ୟା କଲା, କି ତାକୁ ଆସଲ୍ଟ କଲା, କି କଣ କଲା, ଯାହା ଯାହା ସବୁ କରାଯାଏ ତା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଅଛି, ଏବଂ ତାକୁ ସେ ବିଚାରାଳୟକୁ ଯିବ, ଯାହା ଯାହା ସବୁ କରାଯିବ। ପୁଲିସ ଅଛନ୍ତି, ବିଚାରାଳୟ ଅଛି, ସବୁ ତାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ବାଘ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଏ ଯୋଉ ହତ୍ୟା କଲା ତାର ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ସିଏ ତାର ତ ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ସିଏ ଆମେ ନୈତିକତାକୁ ପୁରେଇ ପାରିବାନି। ସେମିତି ଝଡ଼କୁ ଆମେ ବ୍ଲେମ କରିପାରିବାନି। ଏଇଟା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ସିଏ ବିପର୍ଯ୍ୟୟଟା ହଉଛି ତାର ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ହଉଛି। ତା ପଶ୍ଚାତରେ ବି ଅନେକ ଭଲ କଥା ରହିଛି ମଧ୍ୟ। ଆମେ ଆଗରୁ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ସେ ଝଡ଼ର କଣ ରହିଛି ଆବଶ୍ୟକତା। ତେଣୁ ସେ କଥା ପ୍ରକୃତି ଜାଣିଛି, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନୈତିକତାର ଗୋଟେ ନିକିତିରେ ତୈଳି ହବନି, ଦୋଷୀ କରିହବନି, ତାକୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ କରିହବନି, ତାକୁ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବ। ସେକୁ ଭାଙ୍ଗିବ, ପୁଣି ତାପରେ ନୂତନ କରି ଗଢି ହବ, ସବୁ କଥା ହବ। ସେଟା କରିବାର ତାର କାରଣ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯାଏ, କୋଉ କଥା ମଣିଷ ତା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରେ, ପ୍ରକୃତି ଉପରେ, ପ୍ରକୃତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ସେ ତାକୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ କିଛି ପ୍ରାଣୀକୁ ମାରିଦେବାକୁ ପଡିବ, କଣ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ସବୁ। ସିଏ ତାର ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରିବ, ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବ। ଆମେ ଫାୟାରକୁ ବି ଦାୟୀ କରିପାରିବା, ତାର ସେଟା ଗୁଣ। ସେଟା ଫାୟାର ତା ଅନ୍ୟକୁ ଜାଳିଦବ। ଆମେ କହିବା ସିଏ ଜାଳି ଦେଇକି ତାକୁ ଟର୍ଚର କରୁଛି, ମଣିଷକୁ ମାରି ଦଉଛି, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଏତଲା ଦେବା ଯାଇକି କାହିଁ ନିଆଁ କଲା, କୋଉଠି ଏତଲା ଦବ? ଥାନାକୁ ତାକୁ ନବା, ଏତଲା ଦେବା, ଚାର୍ଜସିଟ୍ ତିଆରି କରିବା, ଏଗୁଡା ସବୁ ନଟ୍ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ। ସେଠି ଆମେ
प्रभु कहते से जगह आम याकू एथिकल जो रूल अच्छी आम अप्लाई कर Neither does the conscious force in the storm, the fire or the tiger blame or condemn itself. ये जो झड़ बात्या अग्नि बाघ ये सब भीतर चित शक्ति अच्छी कारण कौन सी कर्म करने को हेले कौन सी मोशन पाई शक्तिर आवश्यकता रही एटा रही से करिवो से शक्ति द्वारा से सही कथाटी करिवो जेतेबेले से स्टेज तार पार होई जिवो बाघटा जेतेबेले इवॉल्व हेकरी गोटे माकड़ हम माकड़ तापर इवॉल्व मनुष्य हम सेतेबेले मनुष्य होला परे ता ऊपर अप्लाई करिवो सूर्य पाखे जित शक्ति अच्छी सी काम कर फिक्स्ड वर्क अच्छी सी भल मंद विचार करेंगे कहीं करूना ये माने सब दस्यु माने दुष्ट माने रोचंती नक्सल माने रोचंती पाखे कहीं से किरण पकाउछंती सूर्य किरण न जाता से सब एगुड़ा को भी कान टाटा एटा कर झड़ बात्या है अग्नि है ये सब सबू से से माने दोषी करें से सब कुकर्म कर वी कैनॉट ब्लेम और कंडेम जदि करवा ताले का क्षेत्र में मनुष्य ये दोष दबा निंदा करवा ब्लेम एंड कंडेमिनेशन और रादर सेल्फ ब्लेम और सेल्फ कंडेमिनेशन सेल्फ ब्लेम केवल मनुष्य आत्मग्लानी आत्मा को दोषी दबा करवा युड़ाक हूँ प्रकृत में जन्म नहीं जेहेतु मनुष्य अच्छी तेणु यथार्थ एथिक्स से जन्म नहीं से आरंभ प्रभु कहते एथिक्स केमी आसला आम मन प्रश्न आसो एथिक्स केमती जन्म नाला कौन केतबेले जितेबाला केवल मनुष्य मान क्षेत्र में यहाँ मनुष्य जो निजक दोषी करला अन्य को दोषी करला निजर को धिक्कारिला निजर आत्मग्लानी आसला यू आरंभ होगा एथिक्स এটা সত্য কথা যে এইটা কেতে গুড়িয়ে তার আবশ্যকতা রহিলা কিন্তু সেটা যে ট্রু এথিক্সটা বাহারলা বা সেইটা সমাজকে সংকলিত কলা সেইটাকে ভালো মন্দ বিচার মনুষ্য ভিতরে ন রইলে বিশৃঙ্খলিত হয়ে কণ হয়ে কিন্তু সেটা মনুষ্য কলা কণ প্রভু সব গোটে গোটে করে বিশ্বাস করছেন প্রকৃতরে প্রাক্টিকালি মনুষ্য কণ কলা তারপর তো কହୁଛନ୍ତି মনুষ্য কণ কলা when we blame others without applying the same law to ourselves अच्छा आपण समस्त निजे निजको आत्मसमीक्षा कर आमे नीति नियम बाहर नैतिकता दृष्टि एटा पाप एटा पुण्य एटा भल एटा मंद से एटा आमे समाजर ए संस्कार हमको शिखई नैतिकता शिखई किंतु निज उपरको आमे से दोष नबा आमे कोन करिया ना ताकू से लॉ ताकू आम निज उपर अप्लाई करवा नहीं अन्य मानक उपदेश छड़ा कहवा यही हूँ सब असुविधा when we blame others without applying the same law to ourselves we are not speaking with the true ethical judgment ताले आम जो एथिकल जजमेंट को कहते नीतिगत निर्णय द्वारा जो विचार द्वारा जो निर्णय करुले दोष दौले क्या किए दोषी किए निर्दोष यही सब को आम दोष दबार आम यथार्थता कि ना तेणु आम अन्य जन को जो कथा कहचे जो आंगुटा देखुचे आम पाखे चार्टा आंगुड़ी रोचे आम ब्लेम करने पूर्व 100 थर चिंता कर आम ये आप्लाय करुचे ना सका कहती सेमती आमर प्रपति महाशय सब कहती गोटे जो सांगठनिक कार्य जी कम्प्लेन करे जो जो इंटीरियल स्कूल सब कम्प्लेन करती प्रिंसिपाल विरुद्ध बेले बेले सेक्रेटरी करती सेक्रेटरी विरुद्ध प्रिंसिपाल करती गोटे प्रश्न गोटे कथा बाबाजी गोटे अलग सल्यूशन भेजा हायर स्टेज प्रपति कहते तुम यहाँ करून तो तुम कर कहल अन्न जन कर तुम्हें से एक्जाक्ट जिनस न कले किसी अनीतिकर कार्य करून तुम बाबाजी कहे तुम्हें कहीं व्यस्त हो तुम कह कार पचारे कहे स्कूल कार क्या तुम कम कर तो उत्तर आसो माँ तुम क्या व्यस्त हो तो एनिवे से प्रसंग को जाऊँ ये प्रभु कहले जिते बड़े आम अन्य मान को ब्लेम करुचु नैतिकता दृष्टिकोण रू से नैतिकता को सी
ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇ ବିଧାନଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁନୁ ତାହେଲେ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ବା ଯଥାର୍ଥ ଏଥିକାଲ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦଉ କଣ କରୁଛୁ ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଏଇଟା ବିଚାର କରିବାର କଥା କଣ କରୁଛୁ ନା ଓନ୍ଲି ଆପ୍ଲାଇଂ ଦି language ethics has evolved for us to an emotional impulse of the recoil from or dislike of that which displeases our hearts କଣ କରୁଛୁ ନା ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ସେ ଏଥିର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ ଆମେ ତାକୁ ନିଜେ ବିଭର କରୁଛୁ ଆମ ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜେ ତାକୁ ସବୁ ତାର ସେ ତାକୁ ମଡିଫାଏ କରି ସେଇଭଳିଆ କରିଦେଇଛୁ ମାନେ ସେଥିରେ ଆମେ ଇମୋସନାଲ ଇମ୍ପଲ୍ସ ଅଛି ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରବେଗ ଅଛି ଆଉ ବିରାଗ ଭାବ ଅଛି ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ଅଛି ଡିସଲାଇକ ଅଛି କୋଉଠି ଡିସଲାଇକ ନା ଆମେ ଜଣେ ଧର ମନେକର ଆମ ପ୍ରତି ଜଣେ ବ୍ୟବହାର କଲା ଆମେ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲୁ ସେ ବ୍ୟବହାରଟା ଠିକ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ବ୍ୟବହାର ବି କରୁଛୁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଆମେ ସେଇଟା କରୁଛୁ ସେଇ ନୈତିକ ନିୟମକୁ ମାନୁନୁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କଲା ଆମକୁ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଲାଗିଲା ବିରାଗ ଭାବ ଆସିଲା ହର୍ଟସ ଆମକୁ ବହୁତ ମାନେ ଆଘାତ କଲା ସିଏ ତେଣୁ ଆମର ସବୁ ପରିଭାଷା ଗୁଡାକ ଆମେ ସବୁ କଣ କରିବୁ ଆମେ ସେ ଘୃଣା ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନୈତିକତା ଉପରେ ସେ ଶୋକକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବୁ ନହେଲେ ସେ ନିୟମଟାକୁ କହିବୁ ତାକୁ କହିବୁ କିନ୍ତୁ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଟା ଲଗଉନି ଆମେ କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଆଘାତ ଲାଗିଲା ନା ଆମକୁ ସେ ଆଘାତ ଲାଗିଲା ଏଇ କଥାଟା ସେ କଲାନି ଏଇଟା ଆମ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅବମାନନା କଲା ଆସ୍ତା ପୁରା ପଳେଇଗଲା ମତେ ଟିକେ ଖଣ୍ଡେ ହାତ ମାନେ ନମସ୍କାର ବି କଲାନି ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ହେଡ୍ କି ମୁଁ ମୋର ପାୱାର ପୋଜିସନ ଏଇଆ ସେ ପଳେଇଲା ସେଠି ନିଜେ ସେଥିରୁ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଗଲା ହର୍ଟ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲା ଯୋଉଟା ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅନୁମୋଦିତ ନୁହେଁ ସେତିକିବେଳେ ସେ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ନ ପାଇକି ସେ ନୈତିକତାର ଭାଷା ଯୋଉ ସେଇ ଭାଷା ଅନୁସାରେ ବା ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରର ଭାଷା ଅନୁସାରେ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଆସିଲା ଡିସପ୍ଲେଜର ଆସିଲା ଡିସଲାଇକ ଆସିଲା ଆଉ ରିକ୍ୱାର ଆସିଲା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ତା ଭିତରେ ଆସିଗଲା ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ଆସିଗଲା ମାନେ ଘୃଣା କେମିତି ଆସିଗଲା ଏଇ ସବୁ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆପରେ ଆହୁରି କ୍ଲିୟର କରି 11 ପାରାଗ୍ରାଫ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା ତାର ଏକ୍ସଟେନସନ ହଉଛି 11 ପାରାଗ୍ରାଫ ଆଜି ହଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପଢିବୁ ସିଏ ଆହୁରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନିଜ କଥାକୁ ଆଗ ଆମେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଆଣିବା ନିଜକୁ ଆକଳନ କରିବା ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନେଇକରି ପକେଇବା ସେଥିରେ ମାନେ ଦେଖିବା ଆମେ କେତେ ଗୁଡିଏ କଥା ଆମର ସାମାଜିକ ଚଳଣି ଅଛି ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଲଗା ହେଇଯିବ ପୁରା ଆମେ ବେଳେବେଳେ କହୁନା ଏମିତି ଅମୁକ ଜାଗାରେ ସବୁଆଡେ ବର୍ଷା ହଉଛି ଆମ ଏଇଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହଉଛି କି ଲୋକ ଗୁଡା ସତରେ କେତେ ପାପି ଇଏ କେତେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ନେଇ ହଉନି ପ୍ରକୃତରେ କଣ କାରଣ ସେଇଆ ବା ଅମୁକ ଜାଗାରେ ସେ ଯୋଉ ଏଇ ଘଟଣା ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ ହେଇଗଲା କଣ ହେଇଗଲା ସେଥିରେ ଆମେ ମାନେ ସେ ପୁଣ୍ୟ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାରକୁ ସେଠୁ ନେଇ ଆସିବା ଏମିତି କେତେ କଥା ଅଛି ସବୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବସି ବାହାରେ ବସିଲେ କିଛି ଲୋକ ସେ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟତଃ ମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ନିୟମକୁ ସେ ମାନୁନଥିବେ ନୈତିକତା ତାଙ୍କର ନଥିବ ଯୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକ ପୁରା ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନିଜେ ତାଠୁ ବହୁତ ଭୁଲ କରିବ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କଲେ ଯେମିତି ଛୁଞ୍ଚି ଚାଲୁଣି କି କହେ ଠିକ ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି ସିଏ ସେଇଥିରେ ଘୃଣା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ତାକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ତାପରେ ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ଆଣିବ ତାପରେ କ୍ରୋଧ ଆଣିବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ତା ପାଖରେ ଆଣିବ କାରଣ ସେ ତାକୁ ଆଘାତ ଦେଲା ନା ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇକୁ ଠେସ ପହଞ୍ଚେଇଲା ସେ ଠିକ କହିବ ସେଠି ତାର ଯଥାର୍ଥ ନୈତିକତା ନିଜେ କେତେ ଦୂର ସେଥିରେ ନିଜେ ତାକୁ ମାନୁଛି ସେ କଥାକୁ ନିଜେ ଆକଳନ ନ କରି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋପ କରେ ତ ଏଇଠି ଆମେ ଆକୁ ଆଲୋଚନାଟା ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫ ଟାଇଟ୍ ରଖିବା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଯୋଉଟା 11 ଲାଷ୍ଟ ସହିତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଏସନ ଲାଗିକିରି ରହିଛି ତେଣୁ ସେଇଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ରିକଏଲକୁ this recoil or dislike is the primary origin of ethics but is not itself ethical. It's beautiful sentence. এই যে ঘৃণা ভাব
विराग नीतिगत बोधर निदान बोली आम कहे किंतु आम तक कहीपर कारण से निजे भी नुहे प्रकृति से नुहे गोटे नैतिकता भितर ये भावना कौटू आसो जड़े मनीष भितर माने अन्य को घृणा करवा कौटू आसला तार जन्म कौटी ना से निजे जन्म करते इच्छा आम कह नैतिक बोध द्वारा तार निदान ता नुहे सी प्राइमरी ओरिजिन ऑफ अच्छे तो निजे एथिकल नेक्स्ट ईयर आम आलोचना करवा ये आज आलोचना को महाप्रभु पाद पद्म उत्सर्ग कर दौर समस्त धन्यवाद वंदे मातरम। श्रीमाता शरण मम श्री अरविंद शरण मम समस्त पथी को मोर प्रणाम। वैदिक पाठ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव